आज आपण मानू केते गुड़े जागा बुलेबी। देखंतु फ्रेंड्स आमे रेडी हे गलु। देखंतु आमे एबे रोड रे जाउचु। साइड रे देखंतु केते केते सारा पानी। वर्षा दिन तो हेति पई पानी उडा सब फुल अछि। साइड रे देखंतु गछ गुड़ा केते सुंदर देखा जाउची। देखंतु आमे एबे पिकअप पाखरे पहुंची गलु। जंगल रु पिकअप माने एइटी को आसी जानती। 3टा रु 5टा टाइम रे आसी जानती। फ्रेंड माने आपण मानू को भी पिकअप देखे भल लागुची ना। पिकअप पाखु गले से उड़ी की पळेबे आमे सेति पई दूरे रे अछु। देखंतु मु केते दूरे ठिया आइची ना। देखंतु एडी भी काओ माने भी अछंती। सेठी जो मान सब पिकअप को खाइबा दउचंती से माने मना कले कि तांको पाखु को जाओनी। देखंतु साइड साड़ा काडी पहाड़ लोक माने एडी को आसी कि टाइम स्पेंड करंती। देखंतु केते बड़ मंकी। मते तो बहुत जोरे डर लागुची। फ्रेंड आमे एबे मंदिर को जाउचू। देखंतु पहाड़ रो ऊपर को चढ़िया पड़े। मंदिर रो चारि पाखरे खाली पानी। मंदिरटा पानी रो मझी रे अछि। देखंतु आमे एबे सिद्धेश्वर मंदिर रे पहुंची गलु। फ्रेंड देखंतु एटा केते बढ़िया जगह। देखंतु केते ऊपर ऊपर जिबे पड़ची। हाय फ्रेंड्स देखुचंती तो। ए मंदिर भीतर को हमको अलाउ नहीं। हाय फ्रेंड्स
ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲିନି, ଭାଇ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲା। ଏଇ ପଟକୁ ଗଲେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଲାଉ ଥିଲାନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣପତି ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁଥିଲିନି, ଭାଇ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଠାକୁର। ଏବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ଫେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼, ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଜାଗା ଅଛି। ଓମ୍ଫେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆମେ ଏବେ ବ୍ରିଜର ସାଇଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଙ୍କି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଥିଲା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବ୍ରିଜ ସାଇଡ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ। ଏଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।